أرسل زينة نوسانة بيت مخر فيدريشن سعيبو بورد مرزا إثيوبيا محلالي فيزبلو السنة تግራይ ንምብትታን ዝዓለመን ጸረ ሕግን ከም ዝኾነ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጦም ውሳነ ቤት ምክር ፌደሬሽን ብዝብል ብብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጺ ጻሕታሪ ኩናትን ተቐባልነት ዘይብሉን ምዃኑ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ መረምታ ክግበረሉ ዝተፈላልያ ውዳበታት ዲያስፖራ ትግራይ ጸዊዖም ሰላም መጥዕና በለይ ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዓት ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣና ዲያም ካሕሳይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ለምጻይ ሓጎስ ሓቢርናኩም ክንጸንሕና زيناتات بيزنسن سبورتن دما ساعات محليهم ناباخم كقربو يوم نابتفلاماي زيانا كنسجر نوسانة بيت مخر فيدريشن سعيبو بورد مرزا إثيوبيا أما حلالي فيزبولو وسانن زهابو مجلسن نحجة منجستاو سرعاتن زتحس مريتن نزبن تجراي كاب تجراي بمنصال تجراي نمبتتان زعلمت أره حجن كم زخونة كابيني جزاو محدار تجراي فليتهم መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ካብ ሕግን ርትዕን ፍጹም ዝረሓቐ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝኸፋ ሓደጋ ዘሳጥሕ ዘመሓላለፎ ውሳነ ብቁልጡፍ ከርም ድማ ጸዊዕሎ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ተወሳኺ ዝሎ ዋናው መግለጺ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሕግዝ ጻባ ብዝኾነ ይኹን ኣካል ዝወሃብ ውሳነ ተቐባልነት የውልን ንውሳነ ቤት ምክር ፌደሬሽን ስዒቡ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መሓላሊፈዮ ዝበለ ውሳነ ዝሃቦ መግለጽን ኣመልኪቱም ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውሳነ ኣመሓላሊፈሎም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መሓላሊፈዮ ዝበለ ውሳነ ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝጥሕስ መሬትን ህዝብን ትግራይ ካብ ትግራይ ብምንጻል ትግራይ ንምብትታን ዝዓለመ ጸረ ሕግን ጸረ ህዝብን ጻሕታራይ ውሳነ كم زوسنا يفلت نخمزي زبالة وسانة زخون عينة حقا وربحة حزب زملكت آمخنيو كقربلو كم زي خقل كابيني جزاو من محدار تجراي أسميرو للهم اتهم حزي ببورد مرس إثيوبيا كاب تجراي نمنت سأل زفتنو زلو كبابتات كون دخون حزبتات بمجج أو حصور ترفو بوليتيكاو يركب اللهم تبايلهم انت زي خوينو عبد حقن مخبار تبايلو عبلعلة تجراي استخفته كينات انتات نمسلات زقرب زنبرت تاريخ منجست إثيوبيا زي نبرن بتاريخ بمنتن حق منجستن زخون يكون ملكعي تجراي مقانوم زد تراتر زي بلونيم زخون عينة حتو انتهاليون بعجن بالزبن كفتح زخ الانبر هزبي مس هزبي ناب قجز انفت كخون كم زي بلو نأمن مس قريبتنا نحاونا هزبا محرا أفلالين تقاتمون بحجن للزبن إهن مهن إلنا كن فتحو زقباء بمقانوم ناب كالي قجتن كويناتن زأتو زي حقا وسانة كك أومو صاوعتنا نقرب اتحكي كم زين هالوه بيت مغربي فيدريشن بحجة منجستي كابز تواو حلاف النتواتيوم مدما وكلنا تجراي أبزي بلو ترى مسارح بوليتيكا وهالك بمقان هزبن مربتن بحجة منجستي كابز فلت كل القوريسو كوز بموسان برد مرس آدم ما حجاونت حلاف النتو تكالاونت عنتن نقول نجاريفهم نزوسانة كم حجاو بموساد عبت مساسال تجبار مقتاو حجن تكالاونتن تفلقا تجراي نابزخف أكونتات نمستح علموز تعلم الشرح بمقانوم كله كردا يقبا أفلالي حسابات نقول بمقداف كلهم تجارو أم مسرتاو وانت هزب تجراي أو حددو بمبال ذهبوا وجبر ملسن مسرتاو مسلاتو من حلواتهم من رجع زرق ووسانن قالسن تاريخ حدن التجارو زحدسن تكون زقبوان بمقانو جزاو من محدار تجراي بأصنوت يجلس مبزحتهم دمس أمز سمعوا تولدت كال بيرون نتبدلن حدقون بونا بمستبهال نتكمزيز بلا إكي تجبار نمخنان زحزو قنع مرقصي أدنى قطنا ناقلسنام قوي مرقص زحزو وحدات ودابتات دما كاوجي قوم بهسوس كقرمو نتحساسب منجستي تيبقى نزي كاب حقن رتعن
ፍጹም ዝርሓቐ ካብ ትሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝኸፍእ ሓደጋ ክወልድ ዝኽእልን እዚ እዩ ክበሃል ዝኽእል ረብሓ ዘይብሉን ዘመሓላለፈ ውሳነ ብቕልጡፍ ክእርሞ ንጽውዕ ምስላጥ ሕጋዊ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ መሰል ከም ዝኾነ እናዘኻኸርና ኣብ ትሕቲ ጎባጣ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ክወፅእ ተፈናቐልትን ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ክምለሱ ከምኡ ድማ ሰላም ሰፊኑ ዓለምለኻዊ መለክዕታት ዘማልአ ሓቀኛ መረፃ ኣብ መላእ ትግራይ ዝካየደሉ ኩነታት ምፍጣር እናተኻእለ ግዝኣት ትግራይ ብኢድ ወነንካ ገኒዕኻ መሃብ ግን ብሕግን ብታሪኽን ዝሕትት ምዃኑ ክፍለጥ ይግባም ድሕሪ ምኽባር መሰረታዊ መሰላት ህዝብን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰልፊ ፖለቲካዊ ዘለዉ ኩሎም ውድባት ፖለቲካ ዘሳትፍ መረፃ ክካየድ ትፅቢት ንገብር ብርክት ዝበሉ ውዳበታት ነቲ ዝተመሓላለፈ ሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ንምኹናን ዝኸድዎ ርሕቐት እናድነቕና ድላይ ዓይነት ኣፈላላይ ዋላ ይሃሊ ትርጉም ሓቀኛ ትግራዋይነት ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ሓድነት ስለ ዝፈጠረን ተጋሩ ኣብ መንነቶምን ክብሮምን ከም ዘይዋገዩ ምስክርነት ዝህብ ስለ ዝኾነን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንኽኽበር ዘርእይዎ ድልውነት እናናኣድና ኣጠናኺሮም ክቕጽልሉ ንጽውዕ ሰላም ናይ ኩሉ ግዜ ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ እናረጋገጽና ሕዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብን ህዝቢ ኣብ ዘቀራርቡ እምበር ወነፅን ጽልእን ኣብ ዝፈጥሩ ኣጀንዳታት ክጽመድ ከም ዘይግባእ ነተሓሳስብ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋኣትና 17 የካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መቐለም ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ዞባታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ዘይፍትሓውን ከቢድ መዘዝ ዘስዕብን ምዃኑ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣፍሊጦም ካብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝተረኸበ ፀብፃብ ገረ መስቀል ኪሮስ ከምስብ ኣዋሊዱ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ብሄራዊ ቦርድ መረፃን ዘሕለፍዎ ውሳነ ኣመልኪቱ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ እዋናዊ መግለፂ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላዊ ግዝኣታት ትግራይ ምዃኖም ብግልፂ ዝፍለጡ ከባብታት ኣካታዕቲ ቦታታት ብዝብል ኣገላለፃ ዝቐረቡ ብግልፂ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ይፍፀም ምህላው ዘረጋገፅ ምዃኑ ኣብርዮም እዚ ጥራሕ እንከይኮነስ ሉዓላውነት ብምጥሓስ ኩናት ዝፅሕትር ሓደገኛ ውሳነ ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ቀልጢፉ ክእርሞ ይግባእ ኢሉ ምምሕዳር ታዞባ ኣብተን ተጠቀስቲ ከባብታት ዝነብር ሕብረተሰብ መንነቱ ይኹን ግዝኣታዊ ሓድነት ዝውስን ባዕሉ እቲ ነባር እንዳሃለወ ይኹን ዳ እምበር ካልእ ኣካል ክውስነሉ ስልጣን የብሉን ዝበለ እቲ ምምሕዳር ትካላት ፌደራል ካብ ዝተዋሃበን ስልጣን ወፃኢ ዘመሓላልፎ ዘለዋ ውሳነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚርሉ እቲ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ዝጎደሎ ውሳነ ፍጹም ጸረ ዲሞክራሲ ከም ዝኾነን ከይዲ ኸይዱ እውን ናብ ስርዓት ኣልበኝነት ኩናትን ዝእቱ ስለ ዝኾነ ደው ክብልን ኣብ ልዕሊ ውሳነ ዘመሓላለፉ ትካላት እውን ተሓታትነት ክረጋገጽ ይግባእ ኢሉ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ እቲ ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ድማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ጎንፅን ምፍጣር ዝተኣለመ ሽርሕ ብልጽግና ምዃኑ ብምግንዛብ ምስ ሓው ህዝቢ ኣምሓራ ዝነበረ ማሕበራዊ ምትእስሳር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ይግበአኒ እንትለዓል ብዘተ ከም ዝፍታሕ ብምግንዛብ ነቲ ተፋሒሱ ዘሎ ተንኮል እውን ብሓበራዊ ቃልሲ ምፍታሕ ከም ዘድሊ ምምሕዳር ታዞባ ኣብርሂቡ ሉዓላውነት ትግራይ ኣብ ምርጋጽ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ኣፈላላይ ንጎኒ ብምግዳፍ بحدنت كقالس ممحدار ዞባ ደቡብ ትግራይ ጸዊዑ ممحدار ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ዞባ ምዕራብን ካልኦት ከባብታትን ትግራይ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ዘይፍትሓውን ከቢድ መዘዝ ዘስዕብን ሓደገኛ ውሳነ ምዃኑ ገሊጹ ተስፋ ዝቃስበይ ممحدار ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ዞባ ምዕራብን ካልኦት ከባቢታትን ትግራይ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ዘይፍትሓውን ከቢድ መዘዝ ዘስዕብ ሓደገኛ ውሳነ ምዃኑ ገሊጹ እቲ መምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስት ፌደራል ንዝረኣዩ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ኣብ ክንዲ ብሰላማዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብልዝብን ምፍታሕ ንኹሎም መማረፅታት ሰላም ብምዕፃው ቁሉዕ ኩናት ፅንተት ብምእዋጅ ህዝብና ብሰንኪቲ ኩናት ከም ህዝቢ ሰብኣዊ ክብሩን መንነቱን ተራኺሱ ብኣማይ ተሽሓት ዝውፀር ህዝቢ ሃሊቑ እቲ ካብ ሞት ዝተረፈ ድማ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዒ በፂሕዎ ካብ ዝፈትው ዓዱን መረበቱን ተባሪሩ ህይወቱን ምድሓን ሃፍቱን ጥሪቱን ገዲፉ እግሩ ናብ ዝመርሖ ክጸድፍ ተገዲዱ ኢሉ كم هزبي بزلاقة تقليلو كتفت حاسبو قاليو اب تحت صلاة خوينو معالتا وقفعتاتنا تفتصمون بسنك تقراواينتو تعفينو كنبرن بحيل مننتو كغيرن انتقدد قاليو كفال هزبنا دما اب سدت خوينو
ውዕጅ ክረምቲ ንፋስ ሓጋይን ባርዕ ሓውን እናተባረዩ ኣብ ዝኸፍአ ስቃይን መከራን ክነብር ኣገዲድዎሎ ዝበለ እቲ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዘለዉ ማእኸላት ምዕቆብ ተመዛበልቲ ዘሎ ህዝቢ ድማ ዘሕልፎ ዘሎ ጥሜት ሕማምን ሞትን ከይኣኽሎ ከም ህዝቢ ተበታቲኑ ክተርፍ ዘግብር ስራሕ እናተሰርሐ ጸኒሑን ይቕጽልን ምህላው ገሊጹ أزيو كي أكل لومدو صباح بمسرات سممع سلام بريتوريان عم مربتي كمل لسيخون يلو بلعول تصفان تصبي وفتات مع سممع سلام زخلفن كم هزبي ببزل لو تبتاتينو كتأفق زخلن جزء حدنتن لو علونتن تجراي مليو بزدم سسمن جدي سخفاء مزاز زسعبن بيت مغرب فيدريشن إثيوبيا والسينو بزبل ببهرة وبورد مرز إثيوبيا استمحل على فوسانة نهزبنا نابز خفاء برست زساتحن زتمزابلن استسددن هزبي نام مربتو كيمل لسكا وررتي حيلتات كاب جزءاتنا كيوز خان زجبر مرزا فتصوم تقبلنت كم زيه اللوون أفليتو أكراخار زي كونو بوتاتات بترجعامي أكراخارين نابل كم تسوع بعلو قلت زخونة تحسات له علونتن حق منجستو سرعتن مخانو تأمين له بقلت إذ فتسام زلو جهسات من النتن له علونتن تجري مخانو تفريتو حقهم أرمتاك جبرلون من لا هزبون تعوجو زلو قلوع كالايزور جينوسايد مخانو أمينو بصنعات كك على صون من محدار زوا معرب تجري تسوعو وسانة بيت مهر فيدريشن بزبل مخنيات هاجرا بورد مرزا إثيوبيا جزءات تجري كاب كللن وصاي مرزا كايدا زوصو مغلصي إحجى منغستاون دالاون تزب تجري زغهسن تكبار بمخانو حزبونك التفو كاب طفاتو كرم كم زغبان تلفزيون تجري رئيتهم زهابو مناسي كتما بقاله غليصم غرمدهن تولد مدهن مستوم مناسي صانيت كيرلا وسانة بيت مغرب فيدريشن بزبل مخنيات هاجراوي بورد مرزا إثيوبيا جزءات تجري كاب كللن وصاء مرزا كايدا زوصو مغلصي إي حقة منغستاون لألاونت حزب تجري زغهسن تكبار مخانو نتلفزيون تجري رئيتهم زهابو مناسي كتما مقالي قلصو جزءات واحد ناي تجري ما غيلكا بدوبنا بناي معراب جزءات للو نايتا كلل وسيدكا نتقارميتهم نخوسدو يتوانا على مانيوت فيدريشن وزي ولا بورد دما تخكلن يالله يخوننا التجارو حدنا التجارو خطفل الخل بلاس ناتا كل الجزات ما عيلكا الموساد اللي جبر زلو سرحيتي للريوان ولا حنتي كم زي حزبي كم زي هاجر لقيت كانو نعقتي بحصر زبله نعقتي زين حزبنا ملالسا نتود النجر بقى زي سبعوي مثل مجهسيو هجي أكلون كم زي خنو يرينا له أكلون لحد خن كار يريا كازو له خاني بناتنا نجار كا مز سرعة زي كم يكا حط قتل لا يتخلي زي تنطلي بحصيرو زي تغكل بسرو سواء أو ليكون نجاري لجور له بسرو الحزب تجراي ونلطف مالتي ربعي تجراي حسكا نوري بهالي ودسب هيوت وشتي تروي لي يفلت قدم خلت سمون تييلو እንደገና عات غيرهم زي خبل بطعمي يحزنيو ህዝብን መንግስትን ትግራይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መልኡ ክትግበርን ሰላም ንኸይዝረግ ካብ ዘለዎም ባህግ ዝተበገሰ ተመዛበልቲ ኣሞትን ስቃይን እናሃለው ዝነበሮም ትዕግስቲ ዘመራስሕን ንዕቐት ህዝቢ ዘርኢን ይዝበሉ እቶም መናእሰይ ሕዝውን ቅድሚ ናብ ካልእ ፀገም ምብፅሑ መንግስቲ ፌደራል ካብ ጥፍኣቱ ክእረም ይግባእ ይብሉ ሰላም ተመፂና ጽቡቕ ተለይኮይኑ ግን ያው ሃገርካ ክልልካ ደብሪኻ ናይ ካልኦት ክልላት ወሲዶም ክጎብጡ ከይኹል ብተኣምር ማለት ስለዚ ታለላ ክልል ታትክለኛ ለነበረት ቅድሚ ፕሪቶሪያ ለነበረት ክልል ክትመጽኛዋ ትግዛት ድማ ለሐድነታው ግዛት ታናይ ትግራይ ትበሃል ካርታ ካብ ጫፍ እስከ ጫፍ ለና ኣብ ኢህአዴግ 1983 ነበረት ወይ 87 ልጸደቃት ካርታ ሳክ ትመጽኛዋ ማለት ግዴታ ሰላም ክትመጽ ተወይኑ ከም መጀመርቱ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ነቲ መሰል ላውነት ምግሃስዩ بحصر زبله مغاسيو مغاس ማለት ካኒ ንخلي ነገር ናብ ኩናት ዝዕድምበር ካሊ ولا حنتي መግለጽ አለው ወይ ላ حسبن ምንያቱስ ህዝቢና በኸ ህዝቡ እዩ ደቁና በኸ ሃመገር መረጻ ክባል ጽቡቕ አይኾና የለን መንግስት ትግራይ ሻዕ ህዝብ ዝገበሮ ትዕግስ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፍጸም ኢሊ ሻዕ ህዚ ተፈናቀል ለ1 ሚልዮን ፍርቁና ሞተ ቀትር ብፀሐይ ለይቲ ብቁሪ እሞብጥሜት مأخذ مدك أسليول شعهز ناتتبسا فرقو ميتنا أي فرقو خعيسة قالوا بتميت يلا بقرية يلا بصحية يلا سلازي وعلى بروتريا خفص ميلو من قصة تقرأ شعهزي عقل جيريو
خاب هزل ليوغين طعمنا خاب دخيل بك عقلي خال ود مالت توما يودي ناس دمينا نبع لنا خام هز تግራይ ولا خام من اسي ነገር انا هزل بعلي كم من اسي ነገር ኮይንካ ክትከዶ بطعمي خبيد እንኳን ደገና ተጠበስካ ኣብ ገዛ ኻውን ሓንቲ ግዜ ተቆሪርኳ ሃመይ ከም ትብል ተፈልጣይኻ ስለዚ ህዚ ሆነ ካብ ቅድም ትግራዋይ እንትንዩ ኣመሪ ተዓሲሉ ክቃለሰሎ ትክክለኛ ይገብርለይ ለትግራይ ከቢድ እዩ ربع تግራይ ሒስካ ነበር ልብል ከዓ የለ የትም ዓለም ربع تግራይ ሒዝና ክንነብርውነ ይነኸሊ ማንንም ኣውዚ ማንንም መንእሰይ ትግራይ ማንንም ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ኩሉ ክሓስወሉ ኣለዎ የለ ትውሪ ተፈናቀልቲ ዚኣቶም ያው ካብ 50 ክረምቲዮም ዝሓልፍ ለው ማለት እዩ ብጣዕሚ አንገብጋብ ለኾነ ብጣዕሚ ልሕዝኑኻ ብጣዕሚ ሰብኣዊ ርህራሄ ዘይብሉ ኣካይዳ ይልካየደሎም ኣሎ ዘምሳ ዚኣቶም ቀልጢፎም ናብ ተድላይ ልበሃል ቦቶም ኣትዩ ኣለዎም ተስ በሓይል ድዩ ተስ በሰላም መንገዲ ድዩ ብቻ ላፍታ ኣለና ያሉዋ ቦታ ላባኸ ኣትዩ ኣሎም ግዴታ ይሌላን ናም ሕገ መንግስታዊ ልዕላዊ ግዛኣት ትግራይን ካልኦት መሰረታዊ ረብሓታት ትግራይን ንምርጋጽ ተጋሩ ሕዝውን ሓድነቶም ኣስጢሞም ክቃለሱ እቶም መናእሰይ ጸዊዖም ብግዛታዊ ሓድነት ያው ኣብ ክልቱ ይለሎ ብስሩ ክደራደሩ ለኽል ትግራይ ክልሉ ኢለ ኣነ ኣምን ከማይ ማለት እዩ ታ ትግራይ ትበሃል እሳ ታ ካብ ጫፍ ትግራይ ካብታ ጫፍ አላማጣስ ካብ ጫፍ ሕማራ ለሎ ናይ ትግራይ ግዛታዊ ሓድነት ማዓረግ ገይሩ ግዴታ ብማንም ትግራይ ዝክደራደር ይኽእል ትግራይ ድማ ማዓር ኸውን ነው በዛ ሰዓት እዚያ ውሳኔው በቃ ክቀይሩ ኣለዎ እዚ ጉያ መላኽታ እዩ ህዝብ ትግራይ ሓደ ዓይነት ክኾን ነው ሓደ አቋም ክልነው ያ ሓደ ሓድነት ክመጽነው መንእሰይ ይኹን ጓል ተነስተይቲ ይኹን ማንም ላ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ሓንቲ ክንዓስል ኣለና ካን 2012 ኣብ ሓደ ዓሲሉ ክምክተሉ የሉ تمازالتي نايم ملاس محضر نايم فراس زمصل زرزر نقرا زلوسم كتقبر الله تقص على فتحات ما زرب كتقبر الله لك حمت بزيات وصل بزيا تقطع عين الدروين شجري فير زخنا فتحها اللوات نايت بدا يكون كفتو انتنشن وضعه ايو كاين بزح نقر يخيد الله سون استاهل كان الله تግራይ መጽማማ ኩናት ክፈጥር ዝኽእል ሕቶ እንታይ ኣሎ እንተልካ ካብዚ ናይ ተመዛበልትን ናይ ሉዓላዊ ወሰናትን ጉዳይ ወፃኢ ንኩናት ፖቴንሻል ወይ ዕቑር ዝኾነ ስጋት ኣይረኣየና ኩሉ ሰጊድክዮ ኣይ ትግራይ ማዓይ ሕገ መንግስታዊ ኣዋቕራ ናይዛ ክልላት ዝቕይር ዓይነት ነገር ሕዝውን ንሰሎ ትግራይ ማለት ፕላስቱ ሓይል ተታሒዙ ዘሎ እዩ ትግራይ እንብሎ ናይ ዘፋታትሓ ሲሪየስ ጌጋ እንድሕር ተፈፂሙ ኤኒታይም ናብ ኮንፍሊክት ገጥወና እዩ ፖለቲካውን ሰላማውን ብዝኾነ መገዲ በዚ መገዲ ንምፍታሕ ድማ تستاسكو كمل صلوا بريترا خدنا إنا كنفتحو زلنا زقبان عديه تقريب خبا السيطامة أصلي بخمكي حريانا سلاميو بتدقاقي متقليسين داو قزعوت نقري اللي انت بالتقليسين حزون نسيس خون أبزخونا بوتا توديس مفتحك مصحكا يلن أب تقراي زي خون زخليكونا قيدا محدرس كم مجمري كان نايت بروسس أكل كونا له. كوينو مريت تحرق سما تقراي نتسماما. كاب تلفزيون تقراي زينات الساعة حادي يوم مكتال تركوز خبركم تملكتنا زيناتنا حزوننا أتصليا. ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ እዋናዊ መግለጺ ጉዳይ ላዕላዊ መሬት ትግራይን ህልውና ህዝቢ ትግራይን ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር ከም ዝኾነ ነጺሮም ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ብሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጺ ቁሉዕ ጥሕሰት ሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ከም ዝኾነ ድማ ነቒፎም ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው እያስበርሐ
ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝብል ብሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንዝወፀ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ አመልኪቱ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አበ ዘውጾ መግለጺ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከመ ዝኾነ ኣነጺሮሎም ህወሓት አበ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም አማራጽታት ሰላም ብምዕጻው ንምሕጽንታን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ትርጉም ብምሃብ አንጻር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝጀመሮ ፕሮጀክት ጆኖሳይድ አጣናኺሩ ከመ ዝቐጸለሉ አብርሂሎም ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ብዝወደቦም ዕጡቃት ክትሓዝ ገይሩ ሰላሕታዊ ጽንተት ክፍጽም ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን እቲ ትግራይ ቆራሪስካ ህዝባ ብምጽናትን ብምብትታንን ካብ ገጸ መሬት ንምጥፋእ ዝዓለመ ስትራቴጂው ብዕሊ ዘቃልዐ መግለጺ ብሃገራዊ ቦርድ መረጻ አቢሉ ኣውጽዮሎ ክብል ህወሓት ከሲሱ እዚ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተባሂሉ ዝወፀ ኣዋጅ ኩናት ንሕገ መንግስቲ እዚ ሃገር ኮነ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዕሊ ብምጥሓስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝባእሰ ሓደጋ ዝእቱ ከመ ዝኾነ ድማ ህወሓት ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣነጺ ብምዃኑ እውን ህወሓት ኮነ ህዝቢ ትግራይ ብህልውናውን ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነቱን ፍጹም ከም ዘይደራደር ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ክብል ኣብ መግለጺኡ ኣጠንቂቖሎም ዋላ እኳ ብቀይዲ በተኽ ኣካይዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ኣማራጽታት ሰላም እንተተዓጽው ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ኣብ ሰላም ካብ ዘሎም ዘይነቓነቕ መትከላዊ እምነት ጽንቃቅ ዕድል እውን እንተሃልዩ ንምጥቃም ኣብ ትሕቲ ከቢድ ወታደራዊ ከበባ ክልከላ መሰረታዊ ቀረባትን ዕጽዋን ከምኡ እውን ካልኦት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ንሙሉእ ዝጥሕሱ ተግባራት እናተፈጸሙ እውን እንተኾነ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተ ክግበር ኣብ ዝጽውዕሉ ዘሎ እዋን ብሃገራዊ መረጻ ቦርድ ዝወፀ መግለጺ ካሊእ መልክዕ ጆኖሳይድ እዩ ክብል ህወሓት ነቒፉ እዚ ውሳነ ተባሂሉ ዝወፀ መግለጺ ነቲ ሎሚ ጽባሕ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቱ ክምለስ ብሃንቀውታ ዝጽበ ዘሎ ውፃእ መዓት ህዝቢ ትግራይ ተበታቲኑ ክተርፍ ዝብይን ብሰንኪ መንነቱ ኩሉ መልክዕ ጨፍጫፍ ንዝፍጽሞ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዕጡቃት ዝነብር ህዝቢ ስቃይ ዘናውሕ ቁሉዕ ኣዋጅ ጆኖሳይድ ከመ ዝኾነ ድማ እቲ መግለጺ ኮኒኑ ብመረጻ ቦርድ ዝወፀ መግለጺ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ሓድሽ ውጥጥ ክውላዕ ዝተፍሓሰ ሽርሒ እዩ ዝበለ ህወሓት መላስ ህዝቢ ትግራይ እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳነ ተባሂሉ ዝወፀ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዝቆራርስን ህዝቢ ዝበታትንን ሓደገኛ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ክቃለሶ ጸዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን ካብ ከምዚ ዝበለ ብቐጥታን ንሱ ብዘጣየሸን ትካላት ኣቢሉ ህልቂትን ምብትታንን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝቐጽሉ ተግባራትን ካብ ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወታደራዊ ምቅርራብን ከበባን ተቆጢቡ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቃት ብምውጻእ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቀን ዝቕተልን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሓራ ክወፅእ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ግቡእ ክዋጻእ ኣተሓሳሲቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ጉዳይ ላዕላዊ መሬት ትግራይን ህልውና ህዝቢ ትግራይን ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር ከመ ዝኾነ ኣጽንዖት ይህብሎ ኣሎ በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተወሃበ ውሳነ ሰላም ዘፍርስን ናብ ዳግመ ኩናት ዝወስድን ሓደገኛ ውሳነ ብምዃኑ ብህጾጽ ክእረም ዝተፈላለዩ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ጸዊዖም ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ኣዋይዳተላ በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝወፀ ኣዋጅ አመልኪቱ ውድብ ናጽነት ትግራይ መግለጽ ዘውጽእ እንትኸውን እቲ በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተወሃበ ውሳነ ሰላም ዘፍርስን ንኹነታት እቲ ዞባ ናብ ዘይተድለየ ወጥሪ ዕንክሊልን ዳግማይ ኩናትን ዝወስድ ሓደገኛ ስጉምቲ ብምዃኑ ብህጹጽ ክእረም ሓቲቱ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን መሰል ህዝብን ከም ዘይደራደር ኣብ መሬትን መንነትን ዝመጸ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውዲት ቀይዲ በትኽ ኣካይዳን ፍጹም ከም ዘይዕገስን ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ካብዚ ህዝቢ ትግራይ ዘግለለን ንውዕሊ ሰላም ዝጥሕስን ተግባሩ ተቆጢቡ ግዝኣት ትግራይ ናብ ሰዋንኡ ብዘይወዓል ሕደር ክምልስ ብጥብቂ ጸዊዑ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝብል በሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንዝወፀ መግለጺ ዝኾነነ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳውት ብግዲኡ በቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝተወሃበ ውሳነ ሕጋዊ ውክልና ዘይብሉን ወሰን ክልላት ብሓይሊ ምቕያርን ከምኡውን ትግራይ ዝኸፋፍል ተግባር ብምዃኑ ብቕልጡፍ ክቕየር ጸዊዑ ውድብ ወለደታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን እናማዕበለ ዝርከብ ኩለ መዳይ ወጥሪ ከመሓውዝ ዘቀጻጽልን ነቲ ወጥሪ ናብ ካልእ መልክዕ ቅርጽን ክትሕዝ ዝደፋፍእን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ዝጠሓሰን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፈረምቲ ወገናት ዝነበረ ናይ ምትእምማን ብርኪ ናብ ጥርጣረ ዘውርድ ምዃኑ ኣብ መግለጺኡ ኣስሚሩሉ ኣብ ትግራይ ኣከራኻሪ መሬት ዝበሃል የለን እቲ ግዝኣት ናይ ትግራይን ተጋሩን እዩ ይኹን እምበር ንሕጊ ሽፋን ጌርካ ሓደ ክልል ንናይ ካልእ ክልል ላዕላዊ ግዝኣት ብተግባር ጥሒሱ መሬት ወሪሩን ህዝቢ ኣፈናቒሉን እንተብቅዕ ኣከራኻሪ
ግዝኣት ዝብል ማይ ዘይቋጽር ወግዕ መሃብ ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ንወራሪ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም መሃብ ዝውሰድን ሓንቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ካሊእ ክልል ንኽትለዓል ከም ምፍቃድን ዝቁጸር ሓደገኛ መንገዲ ኢሉ ካብዚ ወጻኢ ግን ከም ውድብ ወለደታት ትግራይ ግዝኣታት ተቆራሪሱ ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ኬንዳ ወዲቖም ዝካየድ ናይ ቆረፃ መረፃ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ሊግ መናእሰይ ሕወሓት ብወገኑ ውሳነ ቦርድ መረፃ ንህዝቢ ትግራይ ብሕጋዊ ስም ንምውራር ዝተኣለመ ታሪኻዊ ገበን ከም ዝኾነ ገሊጹ እዚ ስርዓት ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምፍራስን ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥሓስን ንመሬትን ሉዓላውነትን ትግራይ ንምድፋር ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታትን ተግባራትን ናይ ተንኳሳይ ባህሪኡ መርኣያ ከም ዝኾነ ኣብቲ መግለፂኡ ሓቢሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ኮይኑ ብትዕግስቲ ሎሚ ጽባሕ ናብ መሬተይ ክምለስ ሉዓላዊ ግዝኣተይ ክረጋገጸለ ኢሉ እናተጸበየ ምጽንሑ ይኹን ሕዚ ተስፋ ህዝቢ ዘጸልምት ዳግማይ ወራር ከም ዝተኣወጀሉ ገሊጹ ኮይኑ ግና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሉዓላዊ ግዝኣት ዘይደራደር ንመሰል ዓርሰ ውሳንኡ ዝቃለስ ህዝቢ ምዃኑ ዝገለጸ ሊግ መናእሰይ ሕወሓት ሕዚ እውን ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ ንውር ክምለስ ቃልሱ ከም ዘሕይል ሓድነት ንምብራኽ ባህጊ ጸላቲ ከም ዘፍሽልን መሬት ትግራይ ብፖለቲካዊ ሽርሒ ከም ዘይሕካኽን ብተግባር ከም ዘረጋግጽ ኣመላኺቱ ስርዓት ብልጽግና ካብ ጆኖሳይድ ዘምለጠ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ግዝኣቱ መሬቱ ብምምንጣል ዓዲ ዘይብሉ استبتن حزب المجبر بفلاي دما منسي تجري زي بالله عدين مفتر علي مزجبر زل الشرحي أكايدا ملا منسي بنقحات كردون كابت العتي فتحي كم زي ركب أمينو أبعدو سلامون بوليتيكون كالتي كايد نلا لونت مريت من رجعات جزءته حدنتن مملاست مزابلتن لعلت أمتهيبو حدنتو كدلدل أبزو السنة بهراء أجندا كعسل كابسرعة الزبجس زنبع والسنن تجبروا تنكوسا كك على سو ليج منعسي حوحات أويعون ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዝብል ብብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ጻሕታሪ ኩናትን ተቐባልነት ዘይብሉ ውሳነን እዩ ክብሎም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ሉዓላውነት ግዝኣት ትግራይ ጉዳይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነን በዚ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ከም ዘይዋገን ተዛሪቦም ተስፋይ ታደሰ ኣዋዲዱ ኣሎ ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዝብል ብሔራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪትና ርእይቶ ነበርቲ ከተማ መቐለ ክንሓትቲና ሰምዑ ዘለኹ ብጣዕሚ ሓዚነ ምክንያቱ ንሕና ቦታና ክምለሰልና ተጸበና ንሃለና ተፈናቀልትና ክምለሱልና ተጸበና ንሃለና እዚ ምስማዕና ብጣዕሚና ንሓዝን እዚ ምግባሩ ናይ ክልል ትግራይ ናይ ህዝቢ ሉዓላውነት ምጥሓስ ህገ መንግስቲ ምጥሓስ ስለዚ ዓነት መረፃ ቦርድ ዝኸደ ካይዳ ካብ ሕግን ስነ ስርዓትን ወጻኢ ጠቕላላውት ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ዘሎ ኩነታት ዘጋድድ ብወራር ዝተሓዘ ቦታ ናይ ካልእ ግዝኣት ተምሲልካ ምቕራብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ተቐባልነት የብሉ ከምኡ ዝተገበረ ዓለም እውን የለን ስለዚ መሬት ንሓንቲ ክልል እዩ ፀገም ተልዩ እውን ናይ ባዕሉ መንገዲ ኣሎ እዩ ኣብ ናይ ትማሊ ምርጫ ቦርድ ምርጫ ኮሚሽን እውን ዘውፅኦ መግለፂ ፌደሬሽን እውን ዘውፅኦ ግን ሓደ ዓይነት ተቃውሞ ኢና ርኢና ከም ተጋሩ መጠን ትኮን ዘለዎ እውን ንሱ እዩ ከምልቀይ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ክህሊ ይኽእል እዩ ናይ ራእይ ኣፈላላይ ክህሊ ይኽእል እዩ ኣብዚ ግን ከም ትግራይ ተቆሪሳ ትኸርተላ ግን ኣፈላላይ ክህልወና የብሉ ከምልቀይ እውን ኣፈላላይ የብሉ ስለዚ ኣንሕና ብሰላም ከይንነብር እርስ በርስና እናተናቆርና ንኽንነብር ዝገብር እምበር ሰላም ዝገብር ኣሰራርሓ ኢለ ኣነ ኣይወስድ ዝተፈላለዩ ብናይ ፕሪቶሪያ መሰረቲ ተግበሪና እውን ሰምዕና እንተሲእና ብሰልፍ መልክዕ እውን ሰምዕና እንተሲእና ድሕሮ ናብ ዝምልከቶ ናብ ዘእተውን ክእተዩ መሬት ላዕክል ሓደ ዘዋ ላዕክል ተሸይጡ ሱቅ ይብል ተቀይሕ መስመርና ንውለግን በቃ ኣብ መሬትና ነው ገዛአትናንስ ንደራደረ ነገር የብልና ንሱም ከጥፉና ክውትንና ሓድነትና ከስኑና ተወታቲና እንተርፊቱ ዕላማም ትናተም ዕላማ ተሸኪምና ንሃቶም መጋበርያ ክንከውን ይግበና እዚ መንበሪ ክህልወና ኣሎ መንበሪ ክህልወና ተለና ኸ ወሰንና ክኽለለሎ ማለት ወሰን ክህልወና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሁመራት ማ ጽባሕ ሎም ተኸይዳ ማእኸለ በዲኹ ማእኸል ትግራይ ወንኮ ታ መቐለትና ወንኮ ክንሳው ንስና ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ወሰንና ደንበርና ክንቃደም ክንኸልለለና ከም ተጋሩውን ሓድነትና ልክምለስ ዝተዋሂሉ ዘሎ ናይ ትማል ወፂ ዘሎ መግለጽ እውን ክንኩንኖ እዩ ዘለና ኮኒና እውን መሬትና ናብ በዓልና ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ሓደ ኮይንና ክንቃለሰለና እዩ ዘለና ሲቪል ማሕበራት ሕብረተሰብ መንግስታዊ ትካላት ናይ ሃይማኖት ትካላት እዚ ዝምልከቶም አካላት ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ምዃኑ ክቃልዑ ክእለሎ ህዝቡን ከም ህዝቢ ተወዲኡ ህዝቢ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኡ ቅዋም ክገልጸሉ ዝድምነት እዩ ዘለና
ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ጎበጣን ወረራን ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ከንደቢ ግባእ ክብሉ ሲቪክን ሲቪልን ማሕበራት ትግራይ አተሓሳሲበን ኤፍሬም ረድሀይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ጥሪ 25/2018 ዓመተ ምህረት በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ተጻሒፍለይ ዝበሎ ደብዳቤ መሰረት ታሪኻውን ሕገ መንግስታውን ግዛታት ዝኾኑ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ዝኾኑ ሕሞራ ዓዲ ረመፅ ኮረም ኦፍላ ጸለምትን ራያ አላማጣን ናቁጣ መምረጼን ካብ ትግራይ ክልል ወፃኢ ኮይነን ብቀጥታ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ መረፃ ንኸካየዱ ምውሳኑ አፍሊጡ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ድማ እዚ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኮነ ፈጻሚ አካል ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝወሰንዎም ውሳነታት ንሰላማውን ሕጋውን አማራጭታት ሰላም ዕድል ዝኸልፍ ሓደገኛ ውሳነ እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣብዚ ከይዲ በትኽን ዘይሕጋውን ውሳነ ዘለዎ ተቃውሞ ዝገለጸ እቲ ሕብረት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ውሳነ ብዘይወዓል ሕደር ከስተኻኽሎን ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ከኽብርን ጸዊዑ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ በወገኑ መግለጺ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንልዕላዊ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ዘያኽበረ ዝተጀመረ ኣፋፍኖ ሰላምን ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንድሕሪት ዝመልስን ሓደገኛ ውሳነ እዩ ብምባል ኣውጊዝዎም ኣብ ራያ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ዘሎ ህዝቢ ትግራዋይ እዩ ዓዱን መረበቱን ድማ ትግራይ እያ ዝበለ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ እዚ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዘይብሉ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘሕለፈ ውሳነ ብጽኑዕ ብምኹናን ብእዋኑ መዕረብታ ክግበረሉ ብጽኑዕ ሓቲቱ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ድማ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝተኻተቱ ኣገደስቲ ዓንድታት ግዝኣታዊ ሓድነት ልዕላውነትን ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ቅድሚ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ክምለስ ብጽኑዕ ይጠልብ ድሕሪ ምባል ንውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተቃዊምዎም بمسارة حجة منجس إثيوبيا للاو جزءات تجري زخون كبابيتات مواتتي زولون كالوس شمات نتوهاوم أب تحتي جبتان زي سرعة محدران كوين أصل اللو زبالة محبر مناسي تجري نزي أعناون أب منجو هزبتات كتسأل تسألن كرحن تنسفتر مجلسي بورد مرز إثيوبيا محبر مناسي تجري بصنع يخون كبل التحساسيبون ግዛታት ትግራይ ቆሪስካ ካብ ትግራይ ወፃኢ ምግባር ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጻረር ብምዃኑ ብቁልጡፍ መረምታ ክግበረሉ ድምጽ ናጽነት ትግራይ ጸዊዑ ገርዛቤር ኃይሉ አዋዲድ ወሎ ሸዊት ኪዱ ድማ ከምሰብ ቆርባዩ ግዛታት ትግራይ ቆሪስካ ካብ ትግራይ ወፃኢ ምግባር ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጻረር ብምዃኑ ቁልጡፍ መረምታ ክግበረሉ ድምጽ ናጽነት ትግራይ ጸዊዑ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝብል አሻጥር ግዛታት ትግራይ ምንነት አልወ ኮይነን ክተርፋ በቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ውሳነ አመልኪቱ መግለጺ ዝሃበ ድምጽ ናጽነት ትግራይ እቲ ውሳነ ካልእ ዙር ኩናት ዝጽውዕ ምዃኑ አጠንቂቁም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘመሓላለፈ ውሳነ ሕጊ አልወን ፀረ ህዝብን ምዃኑ ዘፍለጠ ማእኸሉ ኣብ አሜሪካ ዝገብረ ድምጽ ናጽነት ትግራይ ህላወ ትግራይን ትግራዋይነትን ዝፈታተን ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒኖም ኣብ ልዕሊ ግዛታት ትግራይ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጣየሻ ካልኦት ክልላት ሓደጋ አንጸላሊ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ዘፍለጠ እቲ ማሕበር ኩለን ክልላትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ አንጻር እቲ ውሳነ ክልዓላ ጸዊዖም ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህልውና እታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ ዳግም ክሕሰበሉን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝፈጠሮ ሰላማዊ ዕድላት ብምጥቃም ግዛት ትግራይ ክረጋገጽን ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረቦቶም ክምለሱን ይግባእ ዝበለ ድምጽ ናጽነት ትግራይ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ኢትዮጵያ አንጻር እቲ ውሳነ ክልዓሉ ተሓሳሲቦም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ትግራይ ናይ ምብታን መስርሕ ኣብቲ ዘዋ ሰላማዊ ኩነታት ከይፍጠር ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ንውዕሊ ፕሪቶሪያን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝጻረር ብምዃኑ ቁልጡፍ መረምታ ክግበረሉ ኣተሓሳሲቦም ናቁጣታት መረፃ ትግራይ ብሄር አልወ ጌርካ ናብ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ተጸዋዕነት ክህልዎ ምውሳን ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከካይዶ ዝብሎ ዘሎ ናይ ይምሰል መረፃ ዘይዕውት ምዃኑ ዝገለጹ መምህርን ተመራማሪ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሆፕኪንስ ፕሮፌሰር መሐሪ ታደለ ማሩ ብወገኖም ንቐጻሊ ወተሃደራዊ ወራር ምምዕራራይ ምዃኑ አብሪሆም እተን ግዛታት ካብ ቁጽጽር ትግራይ ወፃኢ ብምግባር ማዓስከራት ወተሃደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምግባር ዝጠመተ ውሳነ ምዃኑ ዘብሩ እቶም ምሁር እዚ ዘሳልጡ ምምሕዳራት ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝጻረር ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተዋሊዶም ምጽንሖም ኣዘኻኺሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ወተሃደራዊ ሓይሉ ናብ ደባት ትግራይ የጸግዕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንሕገ መንግስቲ ትግራይን ፌደራልን ዝጻረር ምዃኑ ዘፍለጡ ፕሮፌሰር መሐሪ መንግስታዊ ሸለልትነትን ስርዓታዊ ምብስባስን ዘመላኽት ምዃኑ አብሪሆም ዳታ አህጉራውን ዓለም ለኻውን ትካላት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉ በሙሉ ክትግበር ብህጹጽ ጉቦኦም ክፍጽሙ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ጸዊዑ ኤፍሬም ረድሀይ ኣብ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ዘሎ
ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊሱ ናብ 6 ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ትካላት ኣብ ዝጸሓፈ ቁሉዕ ደብዳቤ ህዝቢ ትግራይ አንጸላሊዎ ንዘሎ ሓደጋ ዳግማይ ኩናት ከትርፉን ንመትከላዊ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከተግብሩን ሓቲቱ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዝለኣኾ ቁሉዕ ደብዳቤ ከም ወከልቲ ማሕበረሰብ ዕለታዊ ስጋት ህዝቢ አንጸላሊ ከም ዘሎን ምእንተዚ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዘይኮነስ ምእንተ ሰላም ክብርን መጻኢ ዕድልን ደቅና ክትሰርሑ ይግባእ ክብሉ ተላቢዮም ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ድማ ብሰንኪ ዝሕቱል ስጉምቲ ማሕበረሰብ ዓለም ፈጸምቲ ኩናት ኣፍልቦም ነፊሖም እንትኸዱ ህዝቢ ኣደዳ ስጋትን ሻቕሎትን ተዳሪጉ ስለ ዘሎ ንሙሉእ ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍጽምዎ ጸዊዖም እቲ ጉባኤ ንሓላፊት ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሶፊያ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ድማ ተዋዓልቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፍልልያቶም ብልዝብ ክፈትሑ ህጹጽ ስጉምቲ ክውሰድ ብምጽዋዕ ሕብረት ኣውሮፓ መትከላዊ ተሳትፎ እንተገይሩ ኩናት ኣትሪፉ ንዕቀባ ሰላምን ምርጋጽ ድሕነት ሰላማውያንን ከም ዝሰርሕ ንኣምን ክብሉ ተተስፊዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ጉባኤ ናብ ፕሬዝዳንት ወርሒ መጋቢት ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ጄምስ ካሩኬ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍን ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገቢየህን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ብሰንኪ ኩናት ጽንተት ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ዕንወት ከይኣክል ሕዚ እውን ደበና ኩናት ንዕለታዊ ዋኒኑ ሰላማውያን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ስለ ዘሎ ንምትራፍ ግብኦም ክፍጽሙ ኣገንዚቦም صحابركم تملكتنا كابز سعيبنا دمات زيناتات بيزنس مسارحتنا هافتو قبرو سعيب وقربناي تخطاتينا كالملس يمسجن أديام سلام طعنا هذا اللي يزغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا له نمكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا خورنا أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتنا نحن ملس بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أملام أتأماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجة أم زحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قد مكفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نزيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا خورنا أفريكا ريل استيت أزينانا نمسجن أب دكانستيو حويت نممزا بمتحببار محبر دكانستيو تقراين عالم لخ محبر كيح مسكلن استهانسة مسرحن مشت باني أبشاي أب كتما ماتشو تمرقو أبتي أب ماتشو استخايدس نسرعت من رقاص ترخبا مكتل وانا فصامي سراح محبر دكانستيو تقراي ويزرو نسانت بقاشاو أب اوان جونسايداو كينات تقراي أب لعلي دكانستيو بزوزح كل مداي حاسيا نبوزحات سقمات ساتحن مسنحن بمقلاز كابتي زبزحن بسلان محواي علم لخ محبر كيح مسكل نزقبورو الدقف آمسكينن محداري زوادو تقراي ايت زنابو قبر مدن دكانستيو محواي زوغن زلو سراحتن قعوتو استبابع مخانمن ازي تكبار تتناخيرو كم زغسلن قليتهم اما جو استمرقه مسرح مشتن بان ابشاي ابزحل فسمون اب كتما عدقراتون تمساسال تكال تمرقو ناب اقل قلوت كم استسغاغره تحبيرو كم صبصاب مسارحتنا أسناك محمد كاب وصاي اوغندا ناب تنزانيا زوسد حدوش مسمر بابور كتخفت مخانا مربب حبريتا بيزنس انسايدر افريكا غليصوم اوغندا نتي تمعبلو زلا حدوش مسمر بابور مس ابو غروبيت هاجر تنزانيا اب هنص زركب فولي مسمر كتتحازو تحسب كم زلا زغلصه مربب حبريتا بيزنس انسايدر افريكا زيدما كم ورقي نحاسن حصين زامسلو معدنات حدوش ناي سدد كوريدور كفتر علامه زغبر مخانو منغست تهاجر فليتوم اوغندا بزحزوان زبزح فرياتا بودب مومباسا كينيا بيلات سدد كوينا درون منقد بابور ستاندارد جيج مس اب كينيا زنزلو مسمر كتتحازو مدب كم زلو اغليص علام اوغندا نت ودب بمفطارا اب ودب مومباسا كينيا زلو اصقعتنينت كتقاللن كابزي حليفو دما جيوبوليتيكاو حدغاتات كم زقنسن حبيرام اتيستوت انا مسمر كاب دوب تنزانيا بدوباون دبواو معراب اوغندا زحلف كوينو
ኣብ ደቡብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝርከብ ማምፓዶዌ ከም ዝዛዘም ሰነድ ሚኒስተር ስራሕን መጓዓዝያን ይሕብር ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ፕሮጀክት ማዕድን ኡጋንዳን ታንዛንያን ምስ ወደብ ዳሬ ሰላም ንምትእሳርን ጊዜን ወጻእታት መጓዓዝያን ንምቁጣብን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ወሲኹ ከም ዝሓንበሮ ባንክ ልምዓት አፍሪካ ነቲ ፕሮጀክት ክምውሎ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱ ንቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ጸሪሓ መሳርሕትና ንስሓ ተስፋይ ከም ዘዋደደቶ زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفو زر سرقان خدكتاتو ليكن قدكم سلام نزينات بيزنس هافتو أزينانا مسكن انتن كتزل حدا خلتنا نابلنا بني موداتا معرف زينانا بتسحنا لنا كابز مساعد دما زينات سبورت الساعة يوم زي ترفونا بياريد كالك زابير دما سيبو كاربناي طعنا باللي تملكتنا دحان دوزن حكوم زينات سبورت الساعة حيزة قريبة زلخو بفلامي حبريتك جمر فيلمون زرع بروخ أب شاي مدرخ بانك وغاغن وددر بشكليته عوت شوعي مدرخ كوينم ات مدرخ تاي مسل نيرو مرسايله كم سب قروي سبورت لمعاتيو سبورت حادنتيو سبورت سلامي شوعي مدرخ ردن بشكلتا تور تግራይ ባንኪ ወጋገን ዕለተ ሰልስውን ከቢድ ንሕንሕ ብምትንጋድ ቀጺሉ ተሳሊጡሎም ካብ ከተማ መኾኒ መበገሲን መዛዘሚ ድማ ከተማ ዓዱ ጉደም ብምግባር ዝተኻየደ ሸውዓይ መድረኽ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ንነዊሕ ዓመታት ንዕቤት ስፖርት ትግራይ ልዑል እጃም ንዝነበሮም ኣይተ ኪሮስ ሓዱሽ ንርአ ብዝሓደሮም ሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዮም ስዒብ እዩ ናይ ሕሊና ጸሎት ብምግባር ነቲ 88 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት እትፈታን ውድድር ሓደ ኢሎም ጀሚሮም ዘለዎም ተቐዳድምቲ ከተማ ዓዱ ጉደም ንምብጻሕ ናይ መወዳእታ ቮላታ ሓዊሱ ብድማር ሓደ ናይ ሜዳን ሰለስተ ድማ ከበርቲ ናይ ዓቐብ ቮላታ ክሰግሩ ግድን ዝነበረ ኮይኖም ኣፈላማይ ናይ ሜዳ ቮላታ ድማ ኣብ መውጽኢ ከተማ መኾኒ ከባቢ ዓዲ መጥሓን እዩ ተሳሊጡም ኣብዚ ናይ ሜዳ ተመላጥጥ ድማ ኣባል ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ዝኾነ ሬድዋን ሳልሕ እዩ ክዕወት ክኢሉ ዘሎም ኣብ ኩሉ ዘይትስኡ ነገብረ መድህን ገረዝጊህ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ካልኣይ ደረጃ እንትትወፅእ ካልእ ወዲ ጋንቱ ክብሮም ሃፍታይ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ክወፅእ ክኢሉ እዩ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ምብልሻው ብሽክለታ ነቲ ሓደ ሰቂሎም ነቲ ካልእ ከውርዱ ፈታን ገዘ ክሕልፉ ዝተረኣዩ ጉጅለ ኣሰልጠንትን ቴክኒክን ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ኣብ ሻልሻይ መድረኽ ዝበፅሖም ተጓንፎውን ኣብ ሻብዓይ መድረኽ ክደገም ተራእዩ ካብዚ ቀፂሉ ንኸበርቲ ዓቕበታት ዓዲ ቀይሕ ዓዲ መስኖን ካልኦትን ንምስጋር ሓደ ነቲ ካልእ ክምርኣይ ዝጀመሩ እዞም ተቃደምቲ ናብ ዝሓር ሕቐት ምስ ተቃደምቲ ጋንታ ፋብሪካ ኣዲስ መድሓኒት ወልዋልን መቐለ 70 እንደርታን ክፈታተን ዝዋዕለ ኣባል ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ደስ በለ ሃፍታ እዩ ኣብ ቀዳማይ ዓቐብ ቮላታ ተዓዊቱ ዘሎም ደስታ ዓለም ገብረ መድህንን ፊልሞን ዘርአብሩኹን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ወፂኦም እዮም ካልኣይ ናይ ዓቐብ ቮላታ እውን ልክዕ ከም ናይ ቀዳማይ ዓቐብ ቮላታ ኩሉ ፈታኒት እያ ነይራ ሕዚ እውን ደስ በለ ሃፍታ እዩ ክዕወት ክኢሉ ዘሎም ደስታ ዓለም ገብረ መድህን ጸጋ ዮሃንስ ድማ ካብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ወፂኦም እዮም ንምዝዛም ናይ ቀዳማይ ናይ ካልኣይን ናይ ዓቐብ ቮላታ ስዒቦም ዝተበታተነት ዓባይ ጉጅለ ኣብ ከባቢ ከተማ ሒዋን ደጊማ ምትእኻብ ዝጀመረት ኮይና ብኣብዝሓ ካብ ጋንታት ፋብሪካ ኣዲስ መድሓኒት ወልዋልን መቐለ 70 እንደርታን ብቁፅሪ ተቃደምቲ ዘለዋ ጉጅለ ድማ ደጊማ ተመስሪታ እያ ናብ ከባቢ ዓዳሓና ዓቐብ ገረብ ሸላላ ዝበፅሐት እዛ ዓባይ ጉጅለ ኣብዚ እውን ገረ መድህን ገረዝጊህርዩ ነጡ ብዝበለፀ ዘስፋሓሉ ዓወት ረኺቡ ዘሎም ጸጋይ ዮሃንስን ደስ በለ ሃፍታይን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ዝወፁ ተቃደምቲ እዮም መዛዘሚ መስመር
መስመር ከተማ ዓዲ ጉደም ኣብ ባህግን ድሌትን ሕድሕድ ተቐዳማይ ዝነበረት ቦታ እንትትኸውን ኣማኒኤል ሃይለ ሚካኤል ድማ ካብ ጋንታ ፋብሪካ ኣዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ዕውት ሸውዓይ መድረኽ ኮይኑላ እዩ ኣባል ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ተመስገን መብራህቱ ኻልኣይ ዳንኤል ጣዕመ ድማ ካብ ፋብሪካ ኣዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ሳልሳይ ደረጃ ወፂኦም እዮም ብሓፈሻ ተቐዳደምቲ ቱር ትግራይ ባንኪ ወጋገን ካብ ከተማ ሸራሮ ተበጊሶም ከተማ ዓዲ ጉደም ንምብፃሕ ኣስታት 700 ኪሎ ሜትሮ ዝተጓዓዙ ኮይኖም ደስታ ዓለም ገብረ መድህን ድማ ካብ ፋብሪካ ኣዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ነቲ ጉዕዞ ብዝሓፀረ ሰዓት ንብጫ ማልያ ዓቂቡሎም ኣባላት ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ለገሰ ሰለሞን ናይ ሜዳ ገብረ መድህን ገረዝጌር ድማ ናይ ዓቐብ ንመሪሕነቶም ጨቢጦመሎም ንደረጃ ጋንታታት ድማ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ትመርሕ ዘላ ጋንታ እዮም ድምቀት መበል 51 ዓመት ምክንያት ብምግባር ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ባንኪ ወጋገን ረቡዕ ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ ሻምናይ መድረኽ ድማ መዛዘሚ ክረክብ እዩ ሕዝውን ድሕሪ ሸውዓይ መድረኽ ተቐዳደምቲ ዝሃቡ ርእይቶ ከም ስዕብ መረሳይል ቀርብልና እዩ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ባንኪ ወጋገን ዕለተ ሰሉስ እውን ካብ ከተማ መኾኒ መበገሲ ዝገበረ መዛዘሚ ድማ ከተማ ዓዲ ጉደም 88 ኪሎ ሜትሮ ብዝሸፈነ ርሕቀት ሸውዓይ መድረኽ ቀፂሉ ተሳሊጡሎም መዛዘሚ ከተማ ዓዲ ጉደም ንምብፃሕ ከቢድ ዓቐበትን ጡይዋይ መንገድን ብምሕላፍ እዮም ውድድሮም ኣካይዶም ዘሎም ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 35.4 ኪሎ ሜትሮ ዝተጓዓዝሉ ናይ ዕለተ ሰሉስ ውድድር ኣማኒኤል ሃይለ ሚካኤል ተመስገን መብራህቱን ኣማኒኤል ጣዕመን ድማ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ወፂኦም እዮም እዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ከም ጋንታ ኾነ ውልቀ ዝሓዝናዮ መሪሕነት ኣጠናኺርና ክንቀፅል ዝገበረ እዩ ዝበሉ ኣማኒኤል ሃይለ ሚካኤልን ተመስገን መብራህቱን በቲ ውፅኢት እውን ሕጉሳት ምዃኖም እዮም ገሊፆም ዘሎም ያው ውድድር ብዙሕ ምግላፅ ስለዝነበረ ኣብ ስቴጅ 6 ካብ ዘለፀሉ መዓንቲ ኩለን ጋንታታት ነጥብ ምቅያር ብጣዕሚ ሓያል ጨዋታ ነይሩ ያው ዝተኻእለ መጠን ንሕና ድማ ንዝነበረ ጨዋታታት ተቋፂርካ ኣሚጥካ ብምውዳዕ ያው ለማዓንቲ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ያው ترى يعني روب مقطع تجميره يعني تجواتها كاملات ماله مع أنت خد يعني روب عاقة وبقرأ تاريخها إنه أفتما خلات ذخنا تكنيكال نيرو نوع تم عدة تقريبا مكيرنا نيرنا نقرقنا يتخالي لو دحرت كنت تفطر نيرو خابزو دحر لجورنا أنكرنا بمزوار أو صبوا درجة متنا أنا حريفي نيرو دس النجار نمجمع رجزي قدامي بزح أنا تتاتا بوينت ولا تحلق موزحتي جزء هو أنا عقب كودماني ياو ستيج ولا خلا يوصني رأي سايكل كاو جمر لما أنت قدامي هتس إزجر ولا دسيت دقيم لا تودي نايت أحمد داتا قارنا أنا نخلو خلو جرنات وتينا عاقلنا كنا قاعدين عندنا نحن ካብዚ ተወሳኺ እቲ ውድድር ፈታኒ ዋላ እኳ እንተኾነ ተደጋጋሚ ምብልሻ ብሽክለታ ግን ኣብ ውፅኢትና ኣርታዊ ፅልዋ ሓዲሩ እዩ ዝበሉ ኣባል ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ደስ በለ ሃፍታይን ከምኡውን ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ መሓረዱርን ንቐፃሊ ክፍተትና ክንእርም ግድን እዩ ኢሎም ኣሎም ከም ትረኽሞ ናይ ብሽክሌታ ብልሽት ኣጋጢሙና ካብኡ ንእሽተይ ናይ ምብታን ባህሪ ምፅና ካብኡ 70 እንደርታ እውን ተጠቒሞም ልቶ ኣድቫንቴጅ ንሶ ካብኡ ግን ዓቕሚ ግን ተመሳሳሊ ከምቲ ረኽሞ ደሕና እዩ ምስቶ ወጣት ስለለለና ኣብ ቀፃለና ናይ ከተማ እውን ክነብለና እና ንሓስብ ሎም ማዓንቲ ዘጓንፈውን ካብኡ ደና ኣስና ዓቐት ኮይኑ እምበር ካብኡ ዜና ኣስተ ታርጌትና ዝነበረ ተዋሓደ የብልሞ ፈሓፋሒሉ ንክመፅና ሓሲብና ነርና ስለዚ ጋንታ እኳ ፈሓፋሕ ተበልናዮ ግን ኣብቶም ቅድሚ ዝነበሩና ህና ድማ ካቴና ምብጣስ ኣጓኒፉ ብሓንሳብ 3 ካቴና ተበጢሱ نا كاتينا مبتاس أقوانفو نعوم كانوا بقول لو ما عنتون درجة فحفا حلو إنك حاسبنا زي ياو صوتا أيو ياو أبقى تسألو نزل وردراتون صبوا هنا المسينا إلى هذا حسب تملكتنا زينات سبورت ساعات نزيم مزموس نيروم يا ريت قبل كبير مستوب زينات تحويركم تنحي مسترفو متلواتنا سنة جزنات منخو ناب مسارح يا ريت يمسكن ياريد سخبركم تملكتنا نزلت زهرنا يوم زينات قنقة تقرنيا بزينا كنزازم سنة زنيكم مكت تالكم كاول بينا نمسكن مبزل لهم لو عمليت كونكم تمنينا سنة